U svim sferama samoodricanja možemo i vidjeti da nam antropocentrizam donosi samo probleme u svim aspektima života. Strahovi upravljaju našim odlukama o tuđem životu, a estetski šabloni o lepoti. Mi dopuštamo strahovima da nas vode umjesto da ih odvedemo iz vlastitog života. Jedna od platformi za oslobađanje sebe je upravo baštovanstvo i ovo je ta sezona koju ne smiješ da propustiš. Ako želiš da pokloniš, ti biraj da pokloniš život. Pokloni seme. Seme je biljka koja spava, embrion biljke. Ima li bolje veze među ljudima od one kada nekom pokloniš živu biljku, živo drvo? To govori i o poverenju koje dajemo u ruke primaoca. Poklanjajući seme, vi nastavljate život jedne sorte. Zato poklanjajte stare sorte i ovo je odličan način da se one i sačuvaju. U današnjoj epizodi pokazat ćemo vam kako da predstojeće praznike obojite bojama čuvara sorti i napravite poklone u vidu semenskih medaljona. U semenskim medaljonima se samo seme može čuvati dugo, a ovo je jedan od načina da seme putuje do vas. Za izradu je potrebno da koristite ekološke materijale kako bi mislili o očuvanju tla. Od boja možete da koristite cveklu, kurkumu, koprivu, sokove voća, a sami medaljoni mogu da ukrašavaju vaše jelke, tegle, flaše ili možete da ih nosite kao nakit. Da biste napravili semenske medaljone ili čestitke, s obzirom da je princip isti, ali ja danas pravim semenske medaljone, potreban vam je papir za pulpu, to je ujedno prilika da reciklirate. Ovo su papiri na kojima ja skiciram projekte biobašti, radim dosta projekata, puno crtam, puno planiram i naravno i grešim. I upravo svi ti papiri na kojima sam ja grešila ulaze u pulpu, kartončići od toalet papira, također danas različite vrste maramice ili ubrusa i sve to će ući u sastav pulpe. Zatim treba vam seme, ja danas radim s kupusaricama zato što je vreme da ih naklijavamo. Treba vam također neka vrsta modli ako hoćete da pravite medaljone. Ovo su obične modle za kolače, možete da ih koristite u nekoliko dimenzija ili različitih oblika, ja želim da to bude cvet. Potrebno vam je kašika brašna, ja koristim organsko brašno. Zatim ovako sito, ja za tu priliku koristim ovakvu kašiku, pokazala se kao vrlo praktična kada je u pitanju sito. Treba će vam puno peškira, naravno jedna posuda, to ćete sve vidjeti kad budem radila, ali ono što vam još treba za sam početak jeste kutija od blendera, jer ja ću to odmah da stavim u tu kutiju zato što ću blendati. Zatim čaj od kamilice u koji sam dodala 2 kašike kurkume. Kurkuma je naprosto tu zbog boje, u pitanju je prirodna boja. Potrebno je da mešate malo duže kako se ne bi spustila na dno kurkuma. I čaj od kamilice je ovdje važan zbog toga što sva ova semena inače naklijavamo u kamilici i sada će u sastav papira ući i sastav kamilice i onda kada budemo sadili te medaljone, jer naprosto mi ćemo taj medaljon da stavimo na kompost i radit ćemo direktnu setvu, mi ćemo imati u startu i taj mali pokretač semena kao što je čaj od kamilice, jer se uglavnom sva semena naklijavaju u čaj od kamilice. Dakle, to je to što vam treba. Sada ćemo napraviti semenski medaljon. Potapanje papira u ovu već pripremljenu tečnost od čaja kamilice i kurkuma. Dakle, vrlo je bitno da samo potopite jer to sad nama treba da stoji. To će stajati sigurno nekoliko sati dok se ne otopi i dok ne bude spremno za sam blender. Vodite računa koliko ova kutija može da primi. Dakle, treba da bude prilično gusto.
Možete da mešate, ja mešam ovaj papir za štampanje, mešam ubruse i kartončiće da bih dobila pravu kombinaciju. Nakon toga, kada sam napunila ovo do skoro samog vrha, ovo će sad stajati nekoliko sati dok se ovaj papir sasvim ne omekša. Nakon toga ide na blendanje i dodajemo druge sastojke. Ovaj je papir prilično omekšao i sada je spreman za blendanje. Pre blendanja stavljam u kutiju od blendera kašiku brašna i sada ovo ide na blendanje dok se potpuno ne usiti. I dobili smo pulpu. To je pulpa, dobili smo finu žutu boju kako sam htjela i sada već možemo da napravimo svoj semenski medaljon. Sada ćemo početi sa pripremom medaljona. Ovo je neki kalup za kolače koji ću staviti iznad ovog sita i sada ćemo u taj kalup da stavimo pulpu. Vodite računa da ispod stavite posudu zbog toga što ima puno tečnosti koja će se cediti naravno. Zatim pritišćete prstima tako da utisnete dobro pulpu kako bi ona bila što tanja. Kao što sada ja radim. Ono što sledeće radimo jeste posipanje semena. Ja ovdje posipam sjeme kupusarica. Potrudite se da bude ravnomerno. Ovo će biti dovoljno. Ovo će biti miks kupusarice, evo još malo sa ove strane. U pitanju je karfiol, prokelj, kupus, kelj. Dakle, to je miks koji želim da poklonim nekom svom prijatelju. Nakon toga preko stavljamo još mali tanak sloj pulpe. Samo onoliko koliko je dovoljno da se utisne seme. Sada je važno da se to dobro pritisne kako bismo istisnuli svu tečnost. Evo vidite kako tečnost dole kaplje i dobijamo finu žutu boju od kurkume. Sada ću ovaj kalup da stavim da se sam procedi nad nekim krpama i nakon toga ću kratko sušiti fenom. Vodite računa da to ne bude topao nego hladan talas. Sada sam ovo sito spustila na debeli sloj krpa i stavila sam salvetu kako bi dodatno upila tečnost. I dalje pritišćem da istisnem tečnost iz medaljona i već se to dobro suši. Ovaj papirić, odnosno ove salvete će ponovo nakon ovoga ući u proces reciklaže, odnosno u izradu medaljona. Sada ćemo ovo da sušimo i uskoro će naš medaljon da bude gotov. Ovo su semenski medaljoni koji idu na sušenje. Ja sam ih delimično sušila fenom. Nakon toga idu na prirodno sušenje. Vrlo je važno da napravite rupice na vrhu kako bi se tu provukao neki kanap kojim ćemo vezivati ove medaljone. Njihova upotreba je višestruka. Možete da ukrašavate tegle, flaše, možete da ih koristite kao novogodišnji nakit jer je vreme da se čovjek probudi i da reciklaža bude sastavni deo njegovog života, a da nauči da je mnogo važnije da pokloni život nego nešto što je
došlo iz industrijskih kuća, jer na taj način, kupujući industrijske poklone, upravo i plaća industriju koja sve ovo radi planeti. Ovi medaljoni sada idu na sušenje, nakon toga ćete vidjeti kako se obavlja i sadnja. Medaljoni su suvi, potrebna im je jedna noć da se potpuno osuše. Sada su spremni za doradu. Dorada podrazumeva da makazama oblikujete ivice, jer često dolazi do nekih nepravilnosti, da onda rupice koje pravite proširite iglom. Ukoliko vam taj deo nije uspeo, možete koristiti ovakve igle. Zatim potrebno je da ubacujete špagice, jer u pitanju su medaljoni. Zatim idemo sa bojenjem medaljona eko bojama. Vrlo je bitno da koristite eko boje. Evo, ja imam paletu eko boja koju koristim za ove prilike. I ono što je bitno kod izrade medaljona, nemojte da mešate sorte na osnovu načina uzgoja. Odnosno, možete da napravite miks, ali ako radite miks, neka rane sorte budu odvojene od kasnih sorti. To je vrlo bitno, otporne od neotpornih. Dakle, ovdje sada ne možete da ubacite miks sjemena paradajza i kupusarica. Prvo se njihova klijavost razlikuje, drugo njihovu otpornost. Zatim, vrlo je bitno da ne mešate rane i kasnije kupusarice. Ovdje je miks ranih kupusarica i to je nešto što ću ja naglasiti. Osim što ću sada da obojim svoje medaljone i da im okačim ovu špagicu, ja ću i da napišem o čemu se radi, dakle o kojim se sortama radi. Dovoljno je da napišem da je u pitanju miks ranih kupusarica. To je danas u eri interneta dovoljno informacija da ljudi imaju spoznaju o tome na koji način će ih dalje uzgajati. Također, kad radite miks paradajza, nemojte da mešate miks šerija sa miksom krupnih sorti. Vrlo je važno da i tu budete prilično kreativni. Ukoliko radite kombinacije cveća, morate da naglasite o kom se cveću radi i kada je njihov uzgoj. Dakle, ne možete da ubacite seme maka i seme kadifice u jedan semenski papir, jer se seme maka seje sada ili u rano proleće, kadifice nešto kasnije. Uglavnom, izrada semenskih medaljona će vas na neki način i primorati da učite puno o biljkama. Sada ću ja da obojim svojim eko bojama i da završim izradu medaljona. Moji semenski medaljoni su gotovi. Možete da budete vrlo kreativni kod njihove izrade, različiti oblici, različite boje. Koristite pritom ekološke boje, jer to je vrlo bitno. U pitanju je semenski materijal koji će se dalje ugraditi u vaše tlo. Njihova upotreba je višestruka. Možete da ih koristite kao novogodišnji nakit oko vrata ili oko ruke, a možete jednostavno da ukrasite time svoju zimnicu. Na ovaj način, osim što poklanjate proizvod vašim prijateljima, vi ćete im pokloniti i seme, odnosno život. Prosvetni radnici mogu da organizuju kreativne radionice na ovu temu, jer na ovaj način učite decu koliko je važno da brinu o planeti, da recikliraju, koliko je seme važno za planetu, a naročito saradnja sa svetom oko sebe, i da je svaki, ali svaki naš postupak jednako posledica i da je vreme da se čovjek probudi i shvati da nije gospodar biljkama i životinjama, nego je s njima brat. Sada je došlo vreme da posadimo svoj medaljon. Potrebno je da skinete, naravno, ovu vrpcu, odnosno kanap, i da ubacite, pripremite prvo činiju sa kompostom. U pitanju je suvi kompost u koji stavljamo, zato što ćemo lakše da postavimo upravo ovaj medaljon. I sada ovaj medaljon spuštam u kompost. Ne treba da se spusti više od centimetar dubine i samo ga pokrijete suvim kompostom. Vrlo je bitno da je suv kompost, zato što će vam biti sa vlažnim kompostom mnogo teže da radite. Ono što je sada važno jeste da obilno zalijete kako bi se
potpuno rastvorio papir. I papir će ujedno da bude i prva hrana ovim biljkama. Vodite računa da se zaliva naredna 3 dana kako bi se, kao što sam rekla, rastvorio papir, na taj način biljke klijale. Prve klice se ovdje očekuju za 12 dana, ne ranije, iako kupusarice mnogo ranije klijaju od ostalih biljaka. Dok se rastvori papir, dok se sama semena oslobode, bit će potrebno malo više vremena. Dakle, za 12 dana možete da očekujete i prve klice. Nakon 12 dana pojavljaju se i prve glave, biljne glave. Ovo je ujedno i trenutak kada čitava ova činija treba da se iznese na balkon. U pitanju su kupusarice koje su otporne na niske temperature. Dakle, kada vidite da se pojave prve biljne glave, kod kupusarica odmah i reagujete. Vreme je da bar jednu svoju naviku zamenite ekološkim postupanjem. I umjesto što ćete davati novac za poklone kojima finansirate industrije, budite kreativni. Poklonite život.